Kay, niyara ko na siya ipalapitan nga pwede makitawag, sitit red ko ng estudyante nga. Lawin na maraw. Wow, Jesus! Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na, itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. 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 Ito, kamaya to. Wala, wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pizza, pizza, pizza. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Wait lang, tawag ka man lang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Manaog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy.